and Beam Soto. Let's go. Selamat malam, lanjut lagi video kedua dari Demang Audio ya. Ini mau persiapan sekson di tengah mbula ya, ini nggak ketok peteng di tengah sawah ya. Dengi komek nggak worong sampai kita dengarkan bareng-bareng suaranya ya. Genset sudah dinyalakan. Oke lor, sudah mulai bunyi ya, cekan ya.
Sopo ngira like team and team Sotok. Let's go. Sopo ngira like team and team Sotok. Let's go. This is Sopo ngira like team and team Sotok. Let's go. Sopo ngira like team and team Sotok. Let's go.